1 साल पहले की बात है। कराची की जेल में एक कैदी को लाया गया। वो कैदी कत्ल के केस में जेल लाया गया था। जेल आते ही उसको कैदी वर्दी दी गई, जिसके ऊपर उसका दफ़ा 302 लिखा हुआ था। इसके बाद उसको मुतलका बैरक में दाखिल किया गया। बैरक में दाखिल होते ही उस कैदी ने नमाज अदा करना शुरू कर दी। नमाज पढ़ने के बाद जब वो दुआ मांगने लगा तो वो इस तरह खुशू व खुजू से दुआ मांग रहा था कि यूं लगता था जैसे वो जिससे मांग रहा है वो उसके बिल्कुल सामने बैठा हो। दुआ के बाद उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसके लबों पर एक अजीब मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो उठकर मेरे पास आया और मेरा हाल हवाल पूछा और मुझसे बातें करना शुरू कर दी। बातों के दौरान मैंने उससे पूछा कि क्या वाकई ही तुमने कत्ल जैसा जुर्म किया है, क्योंकि मुझे उसकी मासूमियत से नहीं लग रहा था कि वो कत्ल जैसा जुर्म कर सकता है। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो फिर मैं ऐसा घिनौना जुर्म कैसे कर सकता हूँ। मैंने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। जब अल्लाह इस दुनिया में किसी को इख्तियारात देता है तो अक्सर लोग भूल जाते हैं कि ये इख्तियारात अल्लाह की तरफ से अमानत है। वो इन सब को अपना कमाल और हक समझ बैठते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। हमारे इलाके के एक बाअसर इंसान ने कत्ल कर दिया और इत्तफाक से मैं वहाँ से चंद कदम ही दूर था। उसने इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया। झूठे गवाह भी तैयार कर लिए गए और मैं यहाँ जेल आ गया। ये सुनकर मुझे दुख सा हुआ और मैंने पूछा, तुम्हारे घर वालों ने कुछ नहीं किया? उसने बताया, घर वालों ने अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन वही बात है, इस माशरे में लोग भी डर के मारे उसी का साथ देते हैं जो ताकतवर होता है। वो फिर से मुस्कराया। मुझे उसके सुकून को देखकर हैरत हुई। मैंने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता कि हो सकता है कुछ दिनों तक तुम्हें मौत की सज़ा सुना दी जाए? तो उसने बड़े पुरसकून लहजे में जवाब दिया, इंशाअल्लाह मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने उसके आगे अपनी अर्जी रख दी है, जिसके सामने बड़े से बड़े बादशाह भी कोई हैसियत नहीं रखते। मैंने जवाबन सवालिया नज़रों से उसे देखा तो उसने कहा, मैं अपने अल्लाह की बात कर रहा हूँ। उसे मेरी बेगुनाही का इल्म है और वो मुझे कुछ नहीं होने देगा। मैंने पूछा, तुम्हें यकीन है कि दुआ से काम हो जाएगा? अगर ना हुआ तो जब उससे मांगा जाता है तो फिर शक में नहीं पड़ते कि वो कबूल करेगा या नहीं। बस सब कुछ उस पर छोड़कर इंतज़ार करते हैं। उसके लहजे में यकीन ही यकीन था। मैं बस उसके चेहरे को तकता रह गया कि उससे पहले अल्लाह पर इतना यकीन शायद ही किसी में देखा हो। 3 दिन मज़ीद गुजर गए। इस दौरान उसके घर वाले भी उससे मिलने आए। वो अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। माँ का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन उसके सुकून में कोई कमी नहीं आई। वो मुसलसल समझाता रहा कि मैंने अल्लाह के सामने अपनी अर्जी रख दी है। उसे पता है मैं बेगुनाह हूँ। देख लीजिएगा, वो मुझे कुछ नहीं होने देगा। मैंने अल्लाह पर इतना यकीन इससे पहले सिर्फ पढ़ा था, देखा नहीं था। कुछ दिन बाद जब उसे अदालत में पेश किया जाना था, उससे 1 दिन पहले बहुत ही अजीबोगरीब वाक़या हुआ। जिस शख्स ने खुद कत्ल करके इल्ज़ाम इस लड़के पर लगाया था, वो अपनी बीवी और इकलौते बच्चे के साथ
گاڑی میں سفر کر رہا تھا کہ اسے ایک خوفناک حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں اس کی بیوی اور بچہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ اسے شدید زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا۔ کافی گھنٹوں بعد ہوش میں آنے کے بعد اسے بیوی اور بچے کے مرنے کی خبر ملی تو اس کی حالت اور بگڑ گئی۔ اسی حالت میں اس نے چیخ کر قریب موجود ڈاکٹر کو اس کی ویڈیو بنانے کا کہا۔ بار بار اصرار کرنے پر ڈاکٹر نے نرس کو ویڈیو بنانے کا اشارہ کیا تو اس نے ویڈیو میں بڑی مشکل سے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور اس نوجوان کو بے گناہ قرار دے کر ہاتھ جوڑ کر معافی بھی مانگی۔ اس شخص نے ڈاکٹر سے وعدہ لیا کہ وہ یہ ویڈیو پولیس اسٹیشن ضرور لے کر جائے گا۔ شاید بیوی بچے کے مرنے کے بعد اور اپنی حالت کا علم ہو جانے کے بعد وہ اس گناہ کو ساتھ لے کر مرنا نہیں چاہتا تھا۔ ادھر ویڈیو پولیس اسٹیشن پہنچی اور ادھر وہ آدمی ہاسپٹل میں مر گیا۔ آج عدالت میں اس کی پیشی تھی۔ عدالت کے سامنے اس کی بے گناہی کے شواہد اور ناقابل تردید ثبوت ویڈیو کی شکل میں موجود تھے، لہٰذا اسے باعزت بری کر دیا گیا۔ میں کمرہ عدالت میں کھڑا گم سا سوچ رہا تھا کہ اللہ ان بندوں کی جو صحیح معنوں میں اس پر ایمان لاتے ہیں ان کی ایسے بھی مدد کر سکتا ہے۔ اس کی ہتھکڑیاں کھول دی گئی تھیں، ماں روتے ہوئے اس سے لپٹ گئی تھی۔ باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، آج اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، شاید اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے ان حالات میں تنہا نہیں چھوڑا تھا اور اس طرح سے اس کی مدد کی تھی جس کا کسی کو وہم و گمان تک نہ تھا۔ اور مجھے یاد ہے مجھ سے ملنے کے بعد جب وہ جانے لگا تو میں نے اسے کہا تھا کہ وہ کوئی ایسی بات بتا کر جائے جسے میں ہمیشہ یاد رکھوں، تو اس کے الفاظ تھے، اللہ سے بڑھ کر کوئی ہمدرد اور دوست نہیں، جب بھی کوئی مشکل پیش آئے اس سے مانگیں اور پھر یقین بھی رکھیں کہ وہ قبول کرے گا۔ وہ محض کسی سوچ یا تصور کا نام نہیں ہے بلکہ وہ تو ایک زندہ حقیقت ہے۔ وہ اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہے، شاہ رگ سے بھی قریب ہے۔ وہ ہمیں دیکھتا رہتا ہے کہ مشکل میں ہمارا رد عمل کیا ہوگا، اور جو اس سے مانگ کر شک میں نہیں پڑتے اللہ بھی انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ایسے طریقوں سے اس کی مدد کرتا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ وہ اب واپس اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے گھر جا رہا تھا اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں آج ہی مسلمان ہوا ہوں، یا جیسے میں نے آج اپنے اللہ تعالیٰ کو پا لیا ہے۔